Ovo je najveći indie gaming projekat u Srbiji ikad. I također najveći koji sam ja ikad napravio. Ali da razumemo kako sam ovdje došao, moramo da se vratimo malo unazad. Počeo sam da se bavim game developmentom prije tačno 5 godina, bez znanja, bez budžeta, bez iskustva, bez ičeg. I od tad sam radio na desetine projekata, horror, FPS, platformer i nijedan od njih nije vidio svetlost dana. Ali ovaj projekat je nešto drugo. Cinematic trailer, Steam stranica, 3D skeniranje, voice acting, motion capture, custom horror sistemi i gameplay koji dugo niste vidjeli. Ovo je moj projekat Fliverbeat. Sad se vi možda pitate, Nemanja, ko kaže da je to najveći? Znači sigurno postoji neki bolji, ja kažem. Dosta sa pitanjima. Kao što sam rekao, u ovom videu moj cilj je bio da napravim neku malu igricu čisto onako da naučim više kroz svoj prvi projekat. Jer game development je jako zarazan kad počneš da radiš na svojim projektima, jeste da je nekad odgovoran i za depre. U početku sam htio da napravim neku jednostavnu survival horror igricu, nešto kao Granny, znači popuno jednostavno. Zanemarit ćemo činjenicu da nisam znao 95% stvari koje sad znam. Nisam htio žmurke nego iskustvo. Priča, tenzija, cinematic stvari i inspiracije su mi postali Resident Evil, Until Dawn i Amnesia. I tu se sve menja. Za početak trebaju mi likovi, logično. Likovi iz originalne verzije se nisu menjali, to su novinar, glavni lik, njegova šefica i ovaj batica koji se promenio. Zašto? Na početku ste vidjeli da sam uzeo novi komp i sa starim kompom nisam mogao apsolutno ništa da ispravam kako treba. I zato sam sad rešio da probam Amnesia. I da vidimo na Steamu 25 €. Mislim da bi bilo korektno kad bi samo... I kako je sad to vezima što ja menjam stvari u mojoj igrici? E pa, ja Amnesia The Bunker nisam vidio u potpunosti nikad. Ukratko samo sam vidio neke delove gameplaya koji su mi se svidjeli i to me inspirisalo samo. I sad ćete vidjeti kako se sve zapravo povezuje. Sad mogu da počnem sa procesom pravljenja. Glavni lik u Fliverbeat je Logan Pierce. Najrandom ime koje sam mogu da smislim. I moram da ga napravim u 3D, pošto neću više da koristim generične asete kao što sam do sad koristio u svim mojim projektima. A kako da ga napravim? Prvo sam htio da probam Character Creation 4, ali mnogi ograničene nije moglo ništa mnogo da se uradi, bar da ja znam. A druga stvar, nisam htio da uzmem full verziju jer... Rekao sam da je inspiracija i Until Dawn i ona njihov film stil. Pa mnogo ima igrice koje imaju taj stil, zašto baš Until Dawn? Prvo sam njih video pre svih. I ja to hoću nekako u svom projektu. A kad vidite neku igricu sa realističnom grafikom, vidite behind the scenes, vidite koliko je ljudi bilo na setu, šta su radili, kako je sve teklo, ogroman studio, previše ljudi na setu i šta znam. E pa, ja nemam ništa od toga. I moram da improvizujem. I tu sam naletao na aplikaciju za telefon koja koristi kameru telefona za 3D skeniranje objekata ili ljudi. Polycam. Uzmete bilo šta, kad kažem bilo šta, mislim bilo šta. Stavite objekat na dobro osvjetljeno mjesto, pazite da miruje, slikajte mnogo slika oko cijelog objekta, pritisnete ovo dugme i Polycam uradi svoju magiju i dobit ćete objekat u 3D-u. A proces je sličan i sa ljudima. Prvo morate da dobijete njihovu dozvolu jer ne treba krično slikati ljude ili imati slike bez njihove dozvole. Odete na mjesto koje je dobro osvjetljeno sa svih strana da aplikacija ne poludi i kažete da je najbolje da ne bude previše pokreta da bi model bio što bolji. I u 99% slučajeva neće sve biti urađeno iz prve, znači moraju da stoje u mjestu dugo i morate da imate razumijevanja, znači čine nam uslugu. Ama nemoj da se pomera! I kad imate dovoljno slika, ovo dugme isto i aplikacija radi svoje. Sad kad imam lika, kako da ga prebacimo u Unity? Koliko teško možda bude? Na sreću postoji internet. Kako da napravim čovjek? Da vidimo, što je sve cenzurisano. Ja! Zaboravio sam da dodam u Unity. I ništa nije korisno naravno. I sad ću samo da vam sumiram sate i sate mog istraživanja. Preuzmem 3D model, otvorim ga u Blenderu, dok editujem mesh, obrišem sve osim lica, export i sad ulazim u Unreal Engine 5 i čekam. Kad se konačno Unreal otvori, ubacim MetaHuman plugin, restart i opet čekam. Importujem model iz Blendera u Unreal i u MetaHuman Identity ubacim svoj model i imamo funkciju koja automatski pronalazi karakteristične tačke na licu i MetaHuman Identity Solve će da napravi mesh lica i glave na osnovu našeg modela. I opet ček! I ovaj sada model treba da prebacim u MetaHuman Creator gdje zapravo mogu da ga editujem. Ni ovo nije baš toliko raznovrsno, ali možda se improvizuje. I to meni nije bilo dovoljno. Substance Painter, nacrtaj svoje detalje, Photoshop za teksture i imamo realističnog lika. I posle još dosadnih procesa može da se koristi u Unity-u. I ovo moram da ponovim za još 7 likova. Ovo vam pokazuje da je najbolja stvar kod pravljanja igrica kad ih ne pravite uopće. Dobro, Nemanja, sad imaš slika, a šta sa njim? Motion capture. Ali prije nego što pređe na motion capture, kakva je uopšte priča? I ovdje ću da napravim poređenje sa Amnesia The Bunker. U Amnesia godina je 1916. Prvi svjetski rat i Evropa se raspada brže od moje volje za život. Ako se pitate odakle je televizija 1916. Moj video, moja pravila. A glavni lik je Henry Clement. Henri Clément. Koji se nalazi u sred tog strana. I nakon tutoriala budi se u bunkeru bez sjećanja kako je tu dospeo. Malo kliše, okej, ali... Mislim, kapiram ja Amnesia, ali mogli ste malo da mu ga date po kreativnosti. Ne moram ja da vas učim, valjda. I mora da izađe iz tog bunkera tako što će da digne izlaz u vazduh. Dok ga juri ovo.
A odakle ovo? Ne znamo na početku igrice, ali kroz papire i poruke vidimo da je to bio ovaj batica koga mi spašamo na početku, dajemo mu da popije ovo i on nas zapravo nosi do bunkera na leđima i u međuvremenu se pretvorio u ovo zbog toga što je popio. Ja sad ne znam šta je s ovim novim hororima i njihovom tečnošću. U Resident Evil imamo ovu gospođu koju moramo da špioniramo u jednom momentu dok ona razgovara na telefon. Jel ti mrznu jajca na vam razum? I by the way, ako mi neko mogu da mi objasni kako ona nas ovdje ne vidi. Ali ne samo što je primijetila da je špioniramo, vjerojatno je saznala još neke stvari od Ethana. U Resident Evil Ethanova ruka prolazi kroz svašta. I kada ova ga baci kroz nemam pojma nijak koliko spratova, uspio da sačuva sve prste na rukama. Vratimo se na tečnost. Nakon što odsjeca ruku za masturbaciju, dovoljno je samo da... Ako do sad niste skapirali, Amnesia počinje tako što se glavni lik budi sam pod zemljom. Fliorbi isto tako. U Amnesiji mora da izađe iz podzemnih pećina, isto i kod mene. Doduše kod mene mora još 3 stvari, ali dobro. I dok on sve to rešava, mora da beži od nečeg što ga juri sve vreme što ne znamo ni kako je nastalo. I sad vam je valjda jasno šta sve menjam. Ali pored ovih velikih stvari slučajno sam iskopirao i neke manje što uopšte nisam imao ni svesti ni znanja da postoje. Naprimjer ova soba iza mene na početku. Istu sobu sam ja napravio prošle godine. I ne mogu da vam pokažem jer je odmah obrisana. Ali vjerujte mi, isti je oblik samo što nije bilo ovoliko detalja pošto nisam baš neki level dizajner. I u mojoj verziji si treba da prođeš kroz neki mali tunel koji te vodi tu. Nije poznato ni malo, a? Baš ni malo nije poznato. Skoro kao da je to jedna od glavnih mehanika za čudovište u Amneziji. Ima još nekih sličnosti, ali sam mogu da vam otkrijem pošto više nisu u igrici, tako da eto. U Fliorbi, kao što možemo vidjeti na Steam stranici, gdje se nalazi inače i višlist dugme, većina radnje se odvija u pećinama. To je prvi dio iz kojeg mora da se izađe. I to znači da mi od okruženja treba cijela kuća, malo naselje, grad za cinematic stvari, šuma, stara kuća, sistem pećina i ostale stvari koje mi trebaju da se priča u potpuni. Što znači da ja mogu da napravim sve to u Blenderu sam i da izbacim igricu za 300 godina ili samo da... odem na Unity Asset Store. Ja nisam neki level dizajner, ali ovo će da posluži pre nego što se zaključam unutra. Sad smo došli do motion capture dela. Profesionalci koriste ova motion capture dela i mislim da bi to i za mene bila najbolja opcija. Opet moram se snalazi. Prvo sam htio da koristim Rococo Studios. Njihov software nam napravi animaciju od videa koji vi postavite, ali je jako loš. Možda čak i previše loš. Neki bi čak rekli i užasavajuće loš. Možda čak i kapiramo loš je. Ali tek poslije sam našao ovaj site Quick Magic koji radi isto to, ali rezultati su neuporedivi. Postoji ovaj besplatan plan i sa njim mogu da pravim animacije koje traju 50 sekundi, ali pošto ja imam 10 profila, skoro 10 minuta mjesečno, GG. I ako poredimo cene, mislim da uopće nije za poređenje. Sad da vas pitam, šta će mi likovi ako ne mogu da govore? Od svega ovo je najjednostavnije. Skripta koju sam napisao do sad ima 180 strana, ako ne budem ništa menjao. I tu se nalaze stvari koje narod treba izgovara, samo će im trebati običan transduktor za konverziju vokalnih oscilacija u električne impulse. Ili kako neki kažu, mikrofon. Znači običan snimak glasa. Ali pošto imam modularan sistem i nije bitno da li je snimano sad, pre 8 mjeseci ili tek za godinu dana. I lako se ubacuje. Ali u slučaju da transduktor za konverziju slučajno pokupi neki šum sa strane ili nešto drugo, možda to da se reši u Audacity, a Premiere Pro koristim za spajanje nekih dugačkih dijaloga. Sad možemo da se vratimo na Amneziju. Kao što sam rekao, sve vrijeme glavnog lika juri neko čudovište i ono je jako osjetljivo na zvuk. I ako se čujete, ono će već doći kroz iskopane tunele. Ako vas zanima, ja sam potpuno suprotnost. Znači ja kad čujem ljude, ja bežim u kontrast. I moći ćete tačno da čujete kada dolazi. Možete da izađe iz tih tunela ili da ostane u njima i da diše, vidjet ćete ovaj dim. I ako se previše približite... Šta je ovdje problem? Čudovište i pravljenje zvukova nije samo u Amneziji, ali ovaj specifičan način da čudovište koristi tunele da dođe do vas sam iskoristio ja u mojoj verziji dok nisam ni znao da Amnezija postoji. Neću da otkrivam mnogo, ali u Fliorbi postoji mnogo vrsta čudovišta koje vas napadaju i jedan od njih koristi cevi. Od prostorije do prostorije. A verzija koju sam ubacio je da doktor bude taj koji će da vas juri kada se nešto čuje. Njegov sistem je bio takav samo da nasumično hoda, samo da postoji tu, ništa korisno ne radi sa svojim životom. Bukvalno samog sebe opisujem. I kada se zvuk čuje, on će doći sa svoje trenutne pozicije na poziciju gdje se zvuk čuo. I to je promijenjeno zbog priče i zbog nekih stvari što se gameplaya tiče. I on je sada tu samo kada ja kažem u skriptama. Vidjet ćete šta mislim ja ne mogu da objašnjavam. Sad, ko zna koliko igrica ima takve mehanike, ali ovoliko specifičnih stvari za jednu igricu da sam ja popuno slučajno bez znanja prekopirao, ja ne znam šta da kažem. Zato i pominjem samo Amneziju. Nemanja, šta je onda ostalo ako toliko menjaš?
Ostalo je nešto, verujte. Naprimjer, audio rekorderi, pošto je među nestalim ljudima bilo i mnogo novinara, ostavio sam i audio rekordere koji postepeno otkrivaju igraču šta se desilo, šta će da se desi i šta planira doktor i ostalo. Ali pored toga otkriće i šta da radi i kako da se uradi i tako neke specifične stvari. Ali barem nijedna zagonetka iz originala se nije mijenjala. I ako vam do sad nije bilo čudno da budete sami u pećini i rješavate zagonetke i niko da vam ne smeta, tu postoji problem. Neka vrsta neprijatelja je potrebna. Nemoj, ne, ja sam otišao na Steam stranicu, vidim da piše Different Choices i Quick Time Event, šta ti je to? Ono jednostavnije quick time event su sekvencije u kojima moraš brzo da reaguješ i da uradiš odgovarajuću stvar u odgovarajućem momentu. U suprotnom, sad u Until Dawn, u The Quarry i ostalim igricama sa izborom imate menu gdje birate šta ćete da radite, šta ćete kome da kažete i to isto ima kod mene, ali sa malim bonusom. Gameplay može da se olakša ili oteža u zavisnosti od toga šta nesvjesno uradiš. Znači nema nikakvog menija sa biranjem, znači umjesto levo skreneš desno i automatski će ti biti teže. Neki glupi primjer. Nije baš tako, ali da imate neku sliku u glavi barem. Teško je pričati i paziti da se ništa ne spojluje.